नुआपड़े बीजेडी खेली महिला कार्ड स्नेहागिनी छुरिया पूर्वतन मंत्री पूर्वतन विधायिका तांकु दल प्रार्थी कर नुआपड़े सीधा सड़क आलोचना करवा नुआपड़ा केते चैलेंजिंग हम मैडम आपण उपरे आस्था भरोसा प्रकट कर नवीन पट्टनायक नुआपड़ा जीवे नुआपड़ू अताबिरा 160 किलोमीटर एते बाटरू जाइकी आपण सेठे निर्वाचन लड़की जीति पारिबे ए आशा अछि मनरे निश्चित भाव में मो मान्यवर सभापति को कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची से मो उपरे विश्वास रखिले एवं नुआपड़ा उपनिर्वाचन रे प्रार्थी भाव में मो ना घोषणा कले दूर बाट किंबा पाख किछि कथा नुह जेते बेले मन भितर लोकों प्रति आंतरिकता थाए सेवा करिवार इच्छा थाए मु जेहेतु ओडिशा सारा बुलुची मो पई दूर पाख किछि नाही नुआपड़ा जेते बेले मते निर्वाचन पई प्रार्थी घोषणा कले मो सेही समय रो नुआपड़ा जिल्लावासींकर एवं से माने मोर परिवार मु तांको पई सबु समय रे उपलब्ध हेकि मु तांको काम करिवे नुआपड़ा नक्शा को आपण ठीक भाबरे बुझिलेनी ठीक भाबरे पढिचंती समर्थन सेठी कहा पाखरे अछि कारण सबुठु बड़ कथा होछि जय ढोलकिया से वर्तमान बीजेपी कैंप रे सरकार रे मध्ये बीजेपी अछि तो बीजेडी सेठी की कहा को आधार करके निर्वाचन लड़िबो बा आपण कहा को नै कि लड़िबे देखंतु नुआपड़ार स्रष्टा होचंती प्रभात पुरुष बिजू पट्टनायक से ही आरंभ करथिले नुआपड़ा जिला गठन करथिले जिल्लार मान्यता दैथिले एवं हमर प्रिय नेता नवीन पट्टनायक महोदय तांकर मुख्यमंत्री समय रे से सर्वांगीन विकास करिसंती नुआपड़ार शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन पानीय जल कृषि जलसेचन सबु कथारे नवीन पट्टनायक विकसित नुआपड़ा जिला गठन करिसंती एवं आज समस्त नेतृमंडली जी विजु जनता दल अच्छा से संगठन को सुदृढ़ कर रखिंट लोक जो माने दलित आदिवासी संप्रदाय व्यक्ति अच्छा ओबीसी संप्रदाय व्यक्ति अच्छा नवीन पट्टनायक बहुत काम कर तेणु ये विकासमूलक काम जनसेवा या को आधार करी एवं आमर विजु जनता दल कर्मकर्ता मनोबल को संगठन सुदृढ़ता को नहीं नवीन पट्टनायक महोदय आज निर्वाचन मैदान रे ओह्लौछंती तेणु निश्चित भाव में आम संगठन दृढ़ अच्छी मनोबल दृढ़ अच्छी लोकों काम करिछु अंचल विकास करिछु आम पई निर्वाचन सहज हो मुख्यमंत्री आज गस्त सेठी गोटे बड़ मिश्रण पर्व होईची लंबोदर नियाल जे कि कलाहांडर सांसद प्रार्थी से मिसिले सहित अनेक बीजेडी कर्मी दल छाड़ी मिशुंट तो ये जो वातावरण तैयारी करा जाउची बा जो भली भाबरे सरकारी दल को जाउछंती से परिप्रेक्षी आपण गोटे प्रतिकूल परिस्थिति उपजुनी कि देखंतु अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति किछि नुह किए जने नेता विजु जनता दल पळै जीव तापाई विजु जनता दल किछि असुविधा हेबनी आज प्रार्थी चोरी करी नहीं गले जय ढोलकिया तांको बापांको तांको अंचल स्वाभिमान को जलांजलि देई मुंड बिक्री कले धोकाबाजी कले बेईमानी कले विश्वासघातकता कले दल को किछि फरक पड़िबनी ना अनुकंपामूलक भोट पाइबे ना सहानुभूति भोट पाइबे लोके जानी जे ये धोकेबाज ये धोका देला दल को तेणु किए गला आसिला दल विजु जनता दल भारत वर्षर बृहत्तम आंचलिक दल ताकू किसी फरक पड़िबो नै आ गोटे एठी बड़ चर्चा आलोचना पर्यालोचना होउची जे जेतेबेले टिकेट पई कसरत होतला जय ढोलकिया जीवा परे आपण से समय रे कमिटी रे थिले अर्थात बाछुथिले प्रार्थी किंतु आपण के भाबिथिले जे निजे प्रार्थी हेबे कारण सेठी 2-3 जन जो ना उठुतला ता भितरु जणे मना मध्य कले एवं विकल्प भाव में आपण को बाछा वाला देखंतु मु तो कमिटी रे थिली किंतु नुआपड़ार जे नेतृमंडली हमर आस्थिले से 1-to-1 नवीन पट्टनायक महोदय सहित वार्तालाप कले आलोचना पर्यालोचना कले आमर जो नेतृमंडली जाइथिले नुआपड़ा सेमाने मध्य आसिकी आलोचना करिसंती सभापति सहित एवं समस्त मिलित भाव में जो आलोचना होती सहमति रे यही कथा नवीन पट्टनायक महोदय घोषणा करिसंती तेणु एथिरे जदि लोक किछि भाबुछंती जे नुआपड़ा बासींकर इच्छा नाही ताले भूल कथा आपण सहित नवीन बाबू आंटवान आलोचना कले मते ता परे मते समस्त सहित आलोचना कला परे मते डका हैला एवं से कहिले जे आपण प्रार्थी हेबाकू जाउछंती कहले ठीक अछि सर मु जेहेतु विजु जनता दल रो ओडिसार महिला सभानेत्री मु कोनोस भी निर्वाचन मंडली रे मु ठिया ही परिबी तांको सहित रही पारिबे एवं नुआपड़ा सहित मो स्वतंत्र संपर्क रही नुआपड़ा मो मामू घर मो मामू भाई माने सीटी अछंती मो पदमपुर रो झियो एवं 4 वर्ष काल मते नवीन पट्टनायक महोदय ऑब्जर्वर भाव में नुआपड़ा देइथिले एवं जो विकासमूलक काम नुआपड़ा हेइछि मध्य मो अंगांगी भाव में जड़ित हेकि नवीन पट्टनायक महोदय पाखरु सेही काम सुपारिश करी नेइछि
ଏବଂ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନୂଆପଡ଼ା କ'ଣ, ତାର ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ, ତାର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେଇଠି ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା। ମାମୁଁ ଘରୁ ଭାଣିଜୀ କି ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ତ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ମୋର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ କେହି ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମୋର ସମାଜର ଲୋକେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଉଛି ବା ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଡିଲ୍ ହେଇଗଲା, ଯେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଦାୟିତ୍ୱ। ଏ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଡିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହେଉଛି ସେ ସତ ନା ଆଉ କିଛି ତା କାରଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ଡିଲ୍ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ, ବିଜେପି ସହିତ ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିଏ ମୁଣ୍ଡ ବିକ୍ରି କଲା, କିଏ ବେଇମାନି କଲା, କିଏ ଟଙ୍କା ନେଇକି ବିକ୍ରି ହେଲା, ସେଇଟା ଲୋକେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେବେ କାହାରି ସହିତ ସାଲିସ କରେନି କିମ୍ବା କାହାରି ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଏନି। ଆମେ ସମଦୂରତ୍ୱ କଂଗ୍ରେସ ଠାରୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଠାରୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆମେ କ୍ଲିଅର ଯେ ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇକି ଜିତିବାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିକି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଉଛୁ, ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ନିଲମ୍ବିତ ଯିଏ ନେତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମୟୀ ମିଶ୍ର, ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କହ୍ନେଇ ଡିଲ୍ କରିଦେଲେ। କ'ଣ କାହାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ନା ସେ ଜଣେ ନାମୀ ଦାମୀ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ, ନା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିତି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ଯିବେ କ'ଣ ସେଠାରେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିବେ? ଗୋଟିଏ ପଟେ ହେଉଛି ବିଜେଡିର ସିଟ୍ ସେଠି ଥିଲା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଲିଗାସି ଅଛି, ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଛି, ହୁଏତ ତାହା ଜୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳିବ। ଆପଣ ସେଠି କ'ଣ ଏଭଳି ଭାବେ ଆଧାର କରିବେ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକେ ଭରସା କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ହିଁ ନୂଆପଡ଼ାର ବିକାଶ ହେଇଛି। ନୂଆପଡ଼ାର ବିକାଶ କିଏ ଘରୁ ଆଣିକି କରିନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ କରିଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ାର ବିକାଶ। ଯେହେତୁ ଆମର ରାଜୁ ଭାଇ ଢୋଲକିଆ ସେଇଠି ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଲୋକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ରାଜୁ ଭାଇ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସହିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇମୋସନାଲି ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେହେତୁ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ଗଲେ ବିଜେପିକୁ, ଲୋକେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଧୋକାବାଜ ପିଲାକୁ ଭୋଟ ଦେବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଲେଣି ଲୋକେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଘାସିରାମ ମାଝୀ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏବଂ ସିଏ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ ରୋଲ୍ ନେଇପାରନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ ଭଳିଆ ଗତ ସ୍ତର ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଏଥର ସେଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବାହାରି ସାରିଲେଣି। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅପବାଦ ରହିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ। ଲୋକେ ଯାହା ଆମକୁ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁଜନ ମାନେ ମୋ ସହିତ ଦେଖା କରିଥିଲେ, କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଭୋଟ ଅନେକ ତାଙ୍କର କମିଯିବ ଗତ ଥରଠୁ। ଯେ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ କାର୍ଡ କିଛି କାମ ଦେବନି? ନାଇଁ, ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଲମ୍ବୋଦର ନିହାଲଙ୍କ ଯିବା ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବନି ଦଳ ଉପରେ? କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକେଇବନି। କାରଣ ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଲେ, ଯିଏ ନିଜର କ୍ୟାପାବିଲିଟି କେତେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆଗରୁ ବି ନିର୍ବାଚନ ହାରିଥିଲେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଭରସା କରିକି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଏମ୍ପିରେ। ଯଦି ଦଳ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଅନେକ ନେତା ଯାଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ନାମୀ ଦାମୀ ନେତା ବିଜେପିରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଜି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ। ରାଜନୀତିରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବର୍ଷର। ତେଣୁ ଏମାନେ ସବୁ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା, କୋଟିଏ ନମ୍ବରରେ ରହିବେ, ପଛ ବେଞ୍ଚରେ ବସିବା ଲୋକ। ୟାଙ୍କର ନିଜର ଯଦି ସ୍ୱାଭିମାନ ନାହିଁ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାକୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି, ସେମାନେ ଯଦି ପଛରେ ବୁଚକା ବୁହା ହେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରଚାର କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ନବୀନ ବାବୁ କେବେ ଯିବେ? ସାର୍ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯିବେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଦିନ ଆମର ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବ, ସେଇଦିନ ଆମେ ନୋମିନେସନ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆମର ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନୋମିନେସନ କରିବୁ। ହାତରେ ସମୟ କମ୍, କେମିତି ନୋମିନେସନ ହେବ, କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଉପନିର୍ବାଚନରେ ତ ସବୁବେଳେ ସମୟ କମ୍ ଥାଏ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ବୁଝେଇବୁ। ନୂଆପଡ଼ାର ଯେଉଁ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ବିଫଳତା,
आईन श्रृंखला परिस्थिति विपर्यस्त आज जहाँ प्रतिश्रुति देते पूर्वर से प्रतिश्रुति किसी पालन करना महिला मान 50,000 देवे कहले 5,000 देले समस्त महिला को देवु कहले महिला मान देले ना आज बीएसके कार्ड जो थिला आयुष्मान कार्ड विफलता आज दिन को 15टा महिला गणदुष्कर्म शिकार होती आज चाषी मान 3100 टंका देमु 800 टंका बोनस देवु बोली कहले 20 केजी लेखा धान कटनी छटनी होची आज सार पाइले नहीं चाषी आज पंजीकरण हो पारला नहीं वर्षे हला धान मंडी रे पड़ी रहिला तो यही सब विफलता अच्छी भारतीय जनता पार्टी लोके जानुछंती दरदाम वृद्धि कमी नाही अनेक कथा राशन कार्ड कटिगला विकलांग भत्ता कटिगला आज आपण एते दिन हेलानी अन्मेषा पई जो आदिवासी महिला झिह माने जो थिले हॉस्टल रे पुआ माने थिले तांकर वर्षे हेला अनुदान आपण काटी देइछंती आदिवासी दलित मानकर जो एट्रोसिटी एक्ट को आज आपण कोहळ कर देले सेही सब कथा लोकंक मन भितर अछि एवं राग मध्ये अछि जे भारतीय जनता पार्टी जो घृणार राजनीति करुछि जो ठकामीर राजनीति करुछि जो भंडामीर राजनीति करुछि ताकू उचित जवाब दिया हेबो नवापड़ा उपनिर्वाचन रे। मैडम आ गोटे शेष प्रश्न रहिबो जे आपण गत निर्वाचन लढिछन तटाबिरारु गोटे बड़ मार्जिन मध्ये पराजित होइछंती मन रे टिके भय लागुछि नुआ निर्वाचन मंडली नवापड़ा मामू घर ना भय तो नाही कारण निर्वाचन रे इक्वेशन थाए जेते बेले मु अताबिरा रे हारिली से माने सेमतिया कांग्रेस प्रार्थी को लेकिन बीजेपी रे जॉइन करैले एवं 1-to-1 कंटेस्ट हला आम भितरे सेटा तापरे आज जो वोट चोरी होउची मोट निर्वाचन मंडल रे हेई नथिबो कोन माने अछि तेणु से माने जीति छंती मिछ कथा कहि कि एवं सेबोटाइज करी कि जीति छंती तेणु मोर सेतिरे किछि भय नाही लोकंक सहित मु अछि नुआपड़ा वासींको पई जेते बेले मते नवीन पटनायक महोदय प्रार्थी कले सेही दिन ठारू मु नुआपड़ा वासींकर शेष निष्पास जाय तांकर सेवा करिवि जीतिबा कि कोन करिबा सेटा अलगा कथा किंतु निर्वाचन लड़ीबि लोकंक सहित रहिबि लोकंकर सेवा करिवि एवं नवीन पटनायकर नीति आदर्श को नेइकरी मु धर्मर युद्ध लड़ुची एवं न्याय युद्ध लड़ुची से न्याय धर्म युद्ध रे निश्चित भाव रे विजयी हेबे। साधारणतः देखा जाए जे सरकारी दल सपक्ष सबले उपनिर्वाचन जाई थाए आ तो एथर जीवन बोली आपण केमति कहि परिबे आज्ञा सरकारी दल जदि भल काम करिथिबे जहा कहिसंती से प्रतिश्रुति पालन करिथिबे 16 मासरे नुआपड़ा कथा तांको चिंता पड़ी नथिला आजी चिंता पड़ुची 16 मास भितरे गोटे इटा रखी नाहंती सेटा लोक मने रखिसंती तो से शासक दल हेले मध्य तांकर जो विफलता लोके गोटे गोटे करी गणी के रखिसंती नुआपड़ा रे तेनु उचित समय रे उचित जवाब देबे। एथर दुईमुखी लड़ाई हबो ना तीनमुखी लड़ाई हबो देखो लड़ई तो हम निश्चित भाव में किंतु बिजु जनता दल लड़ई रे विश्वास करे जितबारे विश्वास करे काहारी सहित सालिस रे केबे विश्वास करे नाही आमे लोकंक सहित अछु लोकंकर सेवारे अछु अंचल रो विकास करिछु एवं समस्त प्रकार सुविधा लोकंकु देइछु घरे घरे पूरे पूरे नवीन पटनायक परिचित अछंती तेणु हमर भय करिवार किछि नाही लोकंक मनोबल दृढ़ अछि कर्मी मानकर मनोबल दृढ़ अछि आमे जितिबा पई लडुछु एवं जो माने कहउछंती एटा डील हैला तांको मु गोटे जवाब देबी जे नवीन पटनायक रो नीति आदर्श दलर विचारधारा को लेकिन आम युद्ध यही युद्ध होची धर्मर युद्ध निश्चित भाव में न्याय धर्म संस्थापन हो। स्नेहांगिनी छुरिया नुआपड़ार प्रार्थी एवं तांको सहित आमे कथा होउतले एवं आशावादी अछंती विश्वास मध्ये रखिछंती जे मामू घर नुआपड़ारे तांको अनेक समर्थन मिलिबो विपुल समर्थन मिलिबो आधार हो एया जे सरकार विरोधी नाराबाजी सरकार विरोधी स्लोगान को सेठारे मुख्य मुद्दा करा जिवो। भुवनेश्वर कैमरामैन अशोक जगदीश दास।